El día de hoy voy a estar enseñando bajo el tema Today I'm going to speak under the topic, vida de reino. Life of the Kingdom. Quiero que diga conmigo vida de reino. Say it with me, Life of the Kingdom. Okay. Are you guys ready? ¿Estamos listos? Okay. La semana pasada Last week, aprendimos we learned que para entrar en el reino de that Dios to enter the kingdom of God, hay un proceso. there's a process. Primero, First, somos concebidos we are conceived por medio de la palabra y del espíritu. through the Word and the Spirit. Pero segundo, Secondly, pasamos un proceso de formación en un vientre espiritual. we go through a process of formation in a spiritual belly. Y lo tercero Third es que nacemos is that we're born o entramos en el reino de Dios. or we enter the kingdom of God. Usted tiene que entender esto. You must understand this. Cuando una persona When a person se hace el llamado y una persona pasa al altar, and the calling is made and it comes to the front, usualmente decimos, usually we say, tenemos nuevas personas que nacieron de nuevo. we have new people that were born again. Eso es incorrecto. That is incorrect. Cuando una persona pasa enfrente When a person comes to the altar y acepta a Jesús en el corazón, and accepts Jesus in the heart, es concebido en el mundo they're espiritual conceived in the spiritual realm y es puesto en un vientre espiritual, and they're put in a spiritual womb, pero todavía no nace de nuevo. but they're not born yet. Por eso le dije la semana pasada That's why I said last week, que hay muchos concebidos, pero pocos nacidos. there are a lot of people conceived, but few that have been born. No es tan fácil nacer o entrar en el reino de It's Dios. not easy to be born or to enter the kingdom of God. Hay un proceso. There's a process. Somos concebidos We are conceived por medio de la palabra y el through espíritu, the Word and the Spirit. pero dos, But two, pasamos un proceso de formación en el vientre. we go through a process of formation in the spiritual womb. Y lo tercero And third, es que nacemos o entramos en el reino de Dios. we are born or we enter the kingdom of God. ¿Ustedes están acá? Are we here? Quiero que me siga unos minutos. I want you to follow along a few minutes. Ahora, este mismo proceso Now, the same process lo tuvieron que pasar los discípulos de Jesús. the disciples of Jesus had to go through. Escuche esto. Listen carefully. Cuando Jesús inicia su ministerio, When Jesus begins his ministry, Él dice, he says, arrepentíos y convertíos, repent and be converted, porque el reino de los cielos because the kingdom of heaven se ha acercado. has come near. ¿Cuántos han leído eso? How many of you have read that? Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4. Arrepentíos y convertíos, Repent and be converted, porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of heaven has come near. Entonces debemos de entender So we must understand que cuando el rey vino a la tierra, that when the king came to earth, su reino vino con él. his kingdom came with him. Pero hasta ese momento, Up until that point, todavía yet nadie había entrado en el reino de Dios. no one had entered the kingdom of God. En otras palabras, In other words, su reino había llegado a la tierra, the kingdom came to earth, pero nadie había entrado en el but reino. no one had entered the kingdom yet. Ahora pasa un tiempo So time goes by, y Jesús le dice a sus and discípulos Jesus tells his disciples estas palabras. these words. Este versículo This verse que voy a leer that I'm going to read, es muy conocido it's very well known, y siento and I feel que en ocasiones lo malinterpretamos. that in occasions we misinterpret it. En sí, yo he predicado mucho acerca de este versículo, In fact, I've preached a lot in regards to this verse, pero nunca, para serle sincero, lo había logrado entender al 100 but never to be sincere unless I understood it fully hasta el día de ayer. until yesterday. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Mire lo que dice y ponga atención. Listen what it says and pay attention. Dice, mas buscad But seek primeramente el reino de Dios y su justicia. first the kingdom of God and his righteousness. Fíjese cómo el Señor Jesús les dice, mas buscad. Listen how Jesus says, but seek. ¿Cómo les dice el Señor? How did Jesus say? Mas buscad. But seek. Ahora, es interesante Now it's interesting que los discípulos that the disciples, ya habían creído en Jesús, they already believed in Jesus. ya lo seguían, They followed him. pero aún así, But even then, Jesús les dice, Jesus told them, busquen primeramente el reino de Dios. but seek first the kingdom of God. Entonces surge una pregunta, So a question arises, ¿por qué Jesús les dijo why did Jesus tell them que buscaran el reino de to Dios? first seek the kingdom of God? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque todavía no lo habían encontrado. Because they still couldn't find it. No, yo no sé si ustedes están I acá. don't know if you're here today. Todavía
todavía no habían entrado en el reino de Dios. because they still hadn't entered the kingdom of God. Si los discípulos If the disciples hubieran estado en el reino de Dios, were in the kingdom of God, no tendría sentido it wouldn't make sense que Jesús les dijera: that Jesus would tell them, busquen primeramente el reino de Dios. seek first the kingdom of God. Entonces los discípulos So the disciples ya habían sido were engendrados already conceived porque habían creído en because Jesús, they believed in Jesus, pero estaban en un proceso de but formación, they were in the process of formation, aunque todavía no habían entrado en el reino de Dios. but they weren't born in the kingdom of God yet. Y es por eso que Jesús fue claro y les dijo: That's why Jesus was clear and he said, primeramente first, busquen el reino de Dios. seek the kingdom of God. Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad So what should be the priority de una persona of a person que todavía who still está en un vientre espiritual? is in a spiritual womb? La prioridad The priority debe de ser should be buscar el reino de Dios. to seek the kingdom of God. Escuche esto. Listen carefully. Cuando la persona está en un vientre When a espiritual, person is in a spiritual womb, debe de buscar el reino de Dios. they must seek the kingdom of God. Pero cuando la persona entra en el reino de But Dios, when the person enters the kingdom of ya God, no tiene que buscar el reino de Dios. they don't have to seek the kingdom of God. Ahora tiene que empezar a vivir en el reino de Dios. Now they must live in the kingdom of God. Vivir la vida del reino. Live the kingdom of Es life of por kingdom. eso que le puse a esta prédica That's why I titled this preaching, vida del reino. Life of the Kingdom. Diga conmigo, vida del reino. Say with me, Life of the Kingdom. Ahora, hay una gran Now diferencia there's a great difference entre estar en un vientre espiritual between being in a spiritual womb o estar en el reino de or Dios. being in the kingdom of God. Cuando estamos en un vientre Where espiritual, when in a spiritual womb, estamos en un proceso de we're in formación. a process of formation, Pero cuando nacemos en el reino de but when Dios, we're born in the kingdom of God, empezamos a experimentar la vida del reino de we Dios. begin to experiment the life of the kingdom. Ahora, ¿qué cosas experimentamos Now, what things do we experiment cuando entramos en el reino de Dios? when we enter the kingdom of God? Me voy a ir rápido, tengo demasiada I'm going to información, go quick. I have a lot of information, pero le voy a hablar de 8 de ellas. but I'm going to give you 8 things. Número 1, Number 1, dejamos de depender del vientre. we stop depending on the womb. Naturalmente hablando, Naturally speaking, cuando un bebé es engendrado when a baby is conceived y está en el vientre, and they're in the womb, depende 100% del vientre. they depend 100% on the womb. Pero cuando el bebé sale, But when the baby is born, deja de depender del they vientre. stop depending on the womb. Y espiritualmente hablando, And spiritually speaking, cuando una persona when a person sale del vientre leaves the womb y entra en el reino de and Dios, enter the kingdom of God, deja de depender del they vientre. stop depending on the womb. Ahora, hay personas Now there are people que that si no fuera por el if vientre, it wasn't for the womb, no podrían mantenerse they vivas. can maintain themselves alive. Estoy hablando en términos I'm espirituales. speaking in spiritual terms. Por eso se ocupa un vientre. That's what we need a womb. Porque cuando usted inicia en las cosas de Because Dios, when you start in God's way, usted necesita un vientre quien lo you alimente. need a womb so that you're fed. ¿Sabía usted Did you know que hay personas there are people que no tienen la habilidad de orar por ellos mismos? that don't have the ability to pray by No themselves? tienen la habilidad de sentarse en su casa y leer las They escrituras. don't have the ability to sit home and read the Ellos Bible. dependen de un pastor, de una iglesia, de un They vientre depend on a church, on a que pastor, on a womb constantemente los esté that alimentando. is constantly feeding them. Pero cuando usted nace en el reino de When Dios, you're born in the kingdom of usted God, dice: yo voy a leer la palabra de you Dios, say, I'm going to read the word yo of voy a God. orar, I'm going to yo pray. voy a buscar a Dios en mi casa. I'm going to seek God in my A house. mí el pastor no me va a tener que decir: hijo, ora. The pastor doesn't have to tell me Yo pray. voy a orar por mí I'm mismo. going to pray on my own ¿Por qué? Porque ya no Why? dependo del vientre. because I don't depend on the womb. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Qué interesante How interesting es este punto. is this point? Yo he visto muchos cristianos, I've seen a lot of Christians, en sí la mayoría de in ellos, fact the majority of them, no tienen la habilidad don't have the ability de mantenerse vivos to maintain alive por ellos mismos. by themselves. Necesitan They need un vientre. a womb. Ahora, cuando usted nace en el reino de Dios, Now when you're born in the kingdom of God, usted empieza a buscar de Dios por sí mismo, you por begin to usted seek, mismo. you begin to look for God on your own. Usted entiende You understand que es importante buscar a Dios, that it's important to look for God. es importante orar. It's important to pray. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Pero número 2, But number 2, experimentamos un crecimiento we espiritual. experiment a spiritual growth. Un crecimiento A espiritual. spiritual growth. Naturalmente hablando, Naturally speaking,
cuando un bebé está en el When vientre, the baby's in the womb, está en un proceso de formación. it's going through a process of formation. Pero cuando sale del But when vientre, they leave the womb, empieza a crecer, they begin to grow. empieza a madurar. They begin to mature. Esto es lo mismo This is the same thing que pasa en lo espiritual. that happens in the spiritual realm. Cuando una persona está en un vientre When espiritual, a person is in a spiritual womb, está en un proceso de they're formación. in a process of formation. Pero cuando sale del But when vientre, they leave the womb, entra en un proceso de crecimiento they enter into a process of formation y de madurez espiritual. and mature, spiritually mature. ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? Escucha esto. Listen carefully. Crecimiento espiritual Spiritual growth es sinónimo is synonymous de llegar al nivel to reach a level donde nada te puede robar la paz. where nothing will steal your peace. Who's back there? Escúchame bien. Listen carefully. Cuando usted madura, When you're mature, cuando usted crece, when you grow, nada te roba la paz. nothing will steal your peace. Cuando usted es inmaduro, When you're immature, escucha esto, listen carefully. cualquier cosita te roba la paz. Anything will steal your Si peace. llegaste a la iglesia If you came to church y no te saludaron en la entrada, and no one greeted you in the ya te front, robó la paz. already stole your peace. ¿Por qué? Porque Why? estás en el nivel de vientre. Because you're in the level of the Cuando womb. usted está en el reino de Dios, When you're in the kingdom of God, usted ya está creciendo you're growing. y no hay nada en esta tierra There's nothing on que earth te pueda robar la that paz. can steal your peace. Alguien diga conmigo, nada me va a robar la Someone paz. say with me, nothing will steal my peace. Es más, In fact, pueden hablar mal de they ti can talk bad about you y tú los and bendices. you bless them. No, yo no sé si usted vino el día de I hoy. don't know if you came here this morning. Dije, pueden hablar mal de ti I said they can speak bad about y tú you no te enojas. and you don't get mad. Tú entiendes el nivel espiritual que ellos están. You understand the spiritual level that Porque they're si in. estuvieran en un nivel más alto, no te maldijeran. Because if they were in a higher Si spiritual level, estuvieran they en wouldn't el curse nivel you. de reino, If no they were in hablaran the mal de kingdom, ti. they wouldn't speak bad about Entonces, you. usted como So maduro, as a spiritual person, usted dice, mature, yo entiendo tu nivel. I say I understand your level. Yo no me voy a rebajar a tu I'm nivel. not going to lower my level. Yo voy a seguir I'm adelante. going to continue Yo voy forward. a seguir hacia la I'm going meta. to continue to the Yo voy goal. a seguir I'm avanzando. going to continue to advance. Cuando usted es maduro, When you're mature, no hay nada que te robe la paz. there's nothing that will steal your peace. Es más, te digo In algo. fact, let me tell you Te something. pueden traicionar, They can betray you, pero tú vas a seguir but you adelante. continue forward. Porque cuando usted está en un nivel de reino, Because when you're level of kingdom, usted entiende que va a haber gente que te va a you traicionar. understand there's people that are going to betray you. Yo amo estudiar acerca de Jesús. I love studying about Jesus. Y el Espíritu Santo me ministró algo bien And the tremendo. Holy Spirit ministers something tremendous. Judas traicionó a Jesús. Judas betrayed Jesus. Y me llama la atención And it captures my attention que Jesús nunca más volvió a mencionar a Judas. that Jesus never mentioned Judas' name En again. ocasiones nos traicionan In occasions we're betrayed, y el nombre de esa persona dura en nuestro vocabulario por meses o por años. the name of the person is our vocabulary ¿Sabe for years por and months. qué? You know why? Porque estamos en el nivel de vientre. Because we're in the level of the Cuando womb. usted es maduro, When you're mature, usted dice, ok, traicióname, You say, "Okay, pero betray eso me." no me va a detener. that's not going Yo to voy a stop me. seguir avanzando. I'm gonna continue Yo voy a advancing. seguir hacia la I'm gonna meta. continue towards the Yo goal. voy a seguir ganando almas I'm para gonna el continue reino de winning Dios. souls for the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Ok, número 3, Number 3, se empiezan a desarrollar los sentidos you espirituales. start to develop the spiritual senses. Qué tremendo How tremendous que naturalmente hablando, and naturally speaking, cuando un bebé está en el vientre, when a baby's in a womb, tiene ojos pero no mira. they have eyes but can't see. Tiene oídos pero no entiende lo que oye. They have ears but don't understand what they hear. Tiene nariz pero no They huele. have a nose but they can't smell. Tiene manos pero no sabe lo que toca. They have hands but they don't know what they touch. Tiene lengua pero no prueba la comida. They have a tongue but can't taste the food. ¿Por qué? Porque cuando está en el vientre, Why? Because when you're in the womb, aunque ya se le desarrollaron todas las partes del even cuerpo, though all your body parts have been developed, no alcanza a usar sus sentidos espirituales You can't- o sus sentidos you naturales. can't use your natural senses yet. Y en lo espiritual es exactamente lo In the mismo. spiritual realm, it's exactly the same thing. Cuando alguien está en el nivel de vientre, When someone is in the level of the womb, nunca oye a Dios, they never hear God. nunca ve nada, They never see anything. nunca oye nada. They never hear anything. Yo me he topado con cristianos que dicen, I've seen Christians that have said, a mí nunca Dios me ha hablado. God never speaks to me. Yo nunca he visto nada en lo I've espiritual. never seen anything in the Yo spiritual nunca he realm. oído nada. I've never heard anything in the Yo spiritual le realm. digo, bueno,
I say, well, hay un problema. there's a problem. Porque Dios está hablando constantemente. Because God is speaking constantly. Mi Dios My tiene God boca y habla. has a mouth and speaks. Mi Dios no está mudo. My God is not Mi deaf. Dios no está callado. My God is not Mi silent. Dios constantemente está hablando. My God is constantly Pero solamente la gente que ha nacido en el reino de Dios Only the people that are y que born está in the desarrollando los sentidos espirituales developing the spiritual tiene senses la habilidad de oír lo que el Padre está has the hablando. ability to hear what God is speaking. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia How many people do we have in church que no prueban, no tienen el sentido de probar las cosas? they don't have the sense of tasting the things? Por eso los puedo tener acá 15 minutos. That's why I can have it here for 15 Pero minutes. pasan 15 minutos y ya están pensando en otra cosa. But 15 minutes go by and you're already thinking about Porque something hay else. palabra espiritual, Because there's spiritual word. hay alimento espiritual. There's a spiritual. Pero la gente no tiene la habilidad de disfrutar la palabra. But people don't have the ability to taste the food. Yo no sé si ustedes están I acá. don't know if you're here today. Cuando usted está despierto, When you're awake, cuando usted es parte del reino, when you're part of the kingdom, usted viene al servicio you come to the y service usted disfruta la palabra de and Dios. you enjoy the word of God. Esa palabra me sabe. That word tastes. Esa palabra es de I reino. can taste the kingdom Esa of God. palabra me sabe bien. That word tastes good. ¿Sabe por qué? You know why? Porque usted Because ha nacido en el reino de Dios. you've been born in the kingdom of God. El que está en el vientre Who's in the womb no prueba la comida. can't taste the food. ¿Cuánta gente tenemos así en la iglesia? How many people like that we have at church? Que están en la iglesia, That are in the church, pero no disfrutan la palabra. but they can't enjoy the word. Y esto le pasa a los pastores en los And this rediles, happens to the pastors in the folds. que están predicando y la gente a los 20 minutos They're preaching at people at 20 minutes. se les desespera. They get desperate. ¿Ustedes están acá? Are we here today? Sus sentidos Their senses, espirituales no han sido their desarrollados. spiritual senses haven't been developed yet. Pero número 4, But number 4, y esto es muy interesante, this is very interesting. quiero que me ponga atención para que no se malinterprete. I want you to pay attention so it's not misinterpreted. Experimentamos la verdadera libertad en Cristo. We experiment the true freedom in Christ. Escuche, Listen carefully. no sé cuántos han visto un bebé en el vientre. I don't know how many of you have seen a baby in a womb. ¿Han visto las fotos? Have you seen the photos? Y está así, hecho bolita. And they're curled up in a ball. ¿Sí han visto o no han visto? Have you seen them? No se puede mover, They can't move. no se puede ni estirar. They can't even stretch. Está limitado. They're limited. Y cuando una persona está en un vientre espiritual, And when a person is in a spiritual womb, está limitado they're limited a los límites del vientre. to the limits of the womb. La religión Religion te pone límites. puts limits. La ley The law representa los límites. represents the limits. Y hay cristianos And there are Christians que están en un vientre, that are in a womb, pero están llenos de límites. but they're full of limits. Límites en la oración, Limits in prayer, límites en su forma de pensar, limits in their way of thinking, límites en su forma de vestir. limits in their way of dressing. Bueno, tienen límites de todos tipos. They have all types of limits. Están limitados. They are limited. Y ellos piensan And they think que eso es todo. that that's it. Pero Pablo But Paul dijo unas palabras muy said interesantes. some interesting word. En Gálatas capítulo 5 él dijo, In Galatians chapter 5 verse 1, estad pues firmes for freedom Christ has set us free. en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Stand firm therefore, Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. and do not submit again to a yoke of slavery. Aquí le está hablando He is speaking here a esa gente to the people que nace en el reino, that is born in the kingdom, pero todavía quiere tener los límites de la ley. but they still want to have the limits of the law. Usted y yo ya no estamos bajo la ley. You and I are not under the law Usted anymore. y yo estamos bajo la gracia. You and I are under the Y grace. bajo la gracia And under the grace, somos verdaderamente libres we en are Cristo Jesús. truly free in Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Te digo algo. Let me tell you something. Pablo llegó a un nivel Paul reached a level donde él decía, where he would say, todo me es lícito, everything is lawful, pero no todo me conviene. but not everything suits me. Todo me es lícito, Everything is lawful to pero me, no todo me edifica. but not everything builds me. Hay cosas, There are things, y esto solamente te pasa cuando entras al reino de Dios. and this happens when you enter the kingdom of God. Hay cosas There are things que te enseñaron que eran pecado, that you were taught that are a sin. pero cuando te vas a la palabra te das cuenta que no son But pecado. when you go to the word, you find out it's not a sin.
Yo todavía recuerdo cuando se predicaba en las iglesias, si usted va a la playa, eso es pecado. I still remember when they told me if you go to the beach, it's a sin. ¿Cómo que ir a la playa es pecado, What do hermano? you mean going to the beach is a sin, church? No, ir a la playa sí es pecado. Not going to the beach is a sin. Sí, porque usted nomás trabaja y trabaja y trabaja y no saca a la familia ni a la esquina. Yes, Eso sí es pecado. You work, work, and you don't take your family Usted out. tiene That que is a sin. disfrutar su libertad en You Cristo. have to enjoy your freedom in Christ. Trabaje, ahorre, junte dinero, váyase a save up, disfrutar unas And go vacaciones. enjoy vacation. No esté limitado a la religión. Don't be limited to religion. ¿Cuántos dicen How amén? many of you can say amen? La televisión es la caja del diablo. Television is the box of the devil. Pecado ver la televisión. It's a sin to watch TV. Todo me es lícito, Everything is lawful, pero no todo me edifica. but not everything builds me. La pregunta es, The question is ¿te está edificando o no te está edificando? it building you or is it not? Lo que haces tal vez no es pecado, pero te edifica. What you do, maybe it's not Y a aquí sin, but la it's a clave build es you. que seas edificado. The key here is that you're built. Sí, ir al cine no es pecado, Going to the movies is not a sin, pero te edifica la movie que vas a ver. but it's the movie that you're watching going to build you. Porque hay movies que no te edifican. Because there are movies that don't build Te you. edifica lo que vas a hacer. Is it going to build you what Que you're about to todo build? lo que hagas, hermano, That everything that you do, church, sea para edificarte en Cristo so Jesús. that you're built in Jesus Christ. Vamos, denle un aplauso al Señor Give the Jesús. Lord Jesus a round of applause. Yo crecí así en la religión. I grew up like that in religion. Todo era pecado. Everything was a sin. Yo no me podía postrar porque era pecado. I couldn't lay face down because it was a sin. Me hincaba, I would get on my knees. me dolían las rodillas. My knees would hurt. Pero en mi mente But religiosa, in my religious limitada, mind that was limited, me tenían que doler las rodillas. my knees had to hurt. Si Jesús ya pagó el precio en la cruz del Jesus Calvario, already paid the price on the cross. Él sufrió para que yo no sufriera. He suffered so I don't suffer. Ahora me hinco, sí me hinco a orar, Yeah, I get on my knees to pero pray, también me postro a orar. but I also lay flat to pray. También camino I walk. orando. I pray walking. No hay un límite There's no limit en el reino de in the Dios. kingdom of God. No dejes que nadie te ponga Don't límites. let anyone put limits on Usted you. tiene que entrar al reino de Dios y experimentar una libertad verdadera en Let's enter Cristo the Jesús. kingdom of God and experiment a true freedom in Christ. Ponerte pantalones apretados es pecado. Wearing tight jeans is a sin. Por eso me traje estos el That's día why I de brought hoy. these today. Tienen que ser aguados. They have to be loose. De por sí chaparro y con pantalones aguados, imagínense cómo me Imagine veo. me short with loose jeans. How would I look? Y no ande viendo los videos de antes que yo tenía ahí. And don't watch my videos in the past. Ni los ande compartiendo. And don't share them. Pantalones aguados. My jeans were loose. El saco hasta acá. My coat was long. La manga hasta acá. Dios My les bendiga, sleeve was long. hermanos. God bless you, church. Eso es religión. That is religion. Religión. Límites. Limits. Cuando usted está en Cristo, When you're in Christ, usted es libre completamente. you're truly free. ¿Cuánta gente de reino hay en este How lugar? many people of the kingdom are here today? Experimente su libertad en Cristo, hermano. Experiment your freedom in Christ, church. Viva una vida de reino. Live a life of kingdom. Una vida libre. A free life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Número 5, y aquí pienso que me voy a meter en Number problemas. 5, and I think I'm going to get in problems here. Provisión sobrenatural. Supernatural provision. Cuando dice, When it says, y todas estas cosas os serán añadidas, and all these things will be added to you. está hablando de cosas materiales. Speaking about material things. Fíjate cómo dice, Listen carefully. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, But seek first the kingdom of God and his righteousness. y todas estas cosas os serán añadidas. And all these things will be added to you. A eso That se le llama provisión sobrenatural. is called spiritual provision. Escucha esto. Listen carefully. Usted debe de entender You must understand que en el momento que usted nace en el reino, that in the moment you're born in the kingdom, usted nace como hijo, you're born as a child, no como un siervo. not as a servant. Le voy a predicar a los de acá. I'm going to preach on the left side. Cuando usted nace en el reino, When you're born in the kingdom, usted nace como un hijo del rey, you're born as a child of the kingdom, no como un siervo not más. as a servant.
En otras palabras, In other words, pertenecemos a un reino we belong to a kingdom donde el rey es nuestro where padre. the king is our father. Esto me dice That tells me que somos parte de la familia real del reino de we are Dios. part of the royal family. of the Dígale al kingdom que of está ahí God. a su lado, Tell the tú person eres next to parte you, de la realeza. you're Dígale. part of the royalty family. Ahora, cuando usted es parte de la realeza, Now, when you're part of the royal family, la realeza o el rey se encarga de suplirte todas tus the necesidades. king will be in charge of supplying your spirit. Your Es needs. por eso que el que está en el vientre se la pasa buscando las cosas. That's why the people in the womb Pero el seek que entra en things. el reino de Dios The one that enters dice, the kingdom of yo God tengo un says, rey, I yo have tengo a un king, padre I have a father que va a suplir todas mis that will necesidades. supply all my needs. No me voy a I'm preocupar not going to worry en lo que voy a comer, what I'm going to ni en eat, lo que voy a vestir, what I'm going to wear, porque tengo un padre que because es I have a father, rey there's a king, y él me va a suplir todas mis and he will necesidades. supply all my needs. Por eso, hermano, deje de preocuparse. That's why, church, stop worrying. Hay gente preocupada. There are people that are worried. ¿Cómo le voy a hacer? How am I going to do it? Bueno, si naciste en el reino, Well, if you were born in the kingdom, tienes a alguien you have someone que sobrenaturalmente that supernaturally te va a proveer. will provide. ¿Cuántos han experimentado la provisión sobrenatural? How many of you have experienced supernatural provision? Dios provee para sus hijos. God provides for his children. Y usted agárrese de esa palabra. And you grab that word. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Número 6. Number 6. En el reino de Dios In the kingdom of God, experimentamos we experiment la abundancia. abundance. Abundancia. Abundance. Y le voy a cambiar el chip a varios de ustedes. I'm going to change the chip in a lot of you. Porque hay muchos que tienen chip de escasez. Because there's a lot of people that have a chip of scarcity. En el reino de las tinieblas había escasez. In the kingdom of darkness, there was scarcity. Y hay muchos que nacieron en el reino, pero no se vinieron con el chip There equivocado. was a lot of people that were born in the kingdom but came with the wrong chip. Tienen el chip de escasez. They have the chip of scarcity. Usted tiene que cambiar. You have to change it. Porque en el reino de Because Dios in the kingdom of God, hay abundancia. there's abundance. Usted tiene que tener una mentalidad de You abundancia. have to have a mentality of abundance. Cuando haga comida, haga en abundancia. When you make food, do it in abundance. No. Abundancia, hermano. Abundance, church. Alguien diga conmigo abundancia. Someone say with me, abundance. Si usted es hijo del rey, If you're a child of the king, bueno, tiene que haber abundancia. there has to be abundance Porque es hijo del rey. because you're a child of the king. Y todo está en su manera de pensar. And everything is in your way of thinking. Hay gente que dice, There are people that say, voy a hacer poquito porque se acaba. I'm going to make a little bit because it'll run out. Y comen y se quedan con hambre. And they eat and they're still hungry Porque tienen una mentalidad de escasez. because they have a mentality of scarcity. Van al restaurante y piden un plato para los dos. They go to a restaurant and order one plate for the both of them. Mira, si estás a dieta, it's fine. If you're dieting, it's okay. I do that sometimes, aunque yo You no know, estoy a I've seen. dieta. I'm not on a diet. Pero si lo estás haciendo nomás porque siempre quieres ser codo y ahorrarte, But if you're doing it because you're selfish and you hay want un to save money, problema en tu there's a mentalidad. problem in your way of thinking. Usted vaya y disfrute en You el go nombre de and enjoy Jesús. in the name of Jesus. Ordenen abundancia. Order in abundance. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Es más, le ordeno que vaya, saque a la esposa ahora a I order comer. you to take your wife out to eat today. Pero apóyenme ustedes. Brother, support me. Estoy haciendo un paro y no me... I'm helping you out. Ordene, hermano, con abundancia. Order church in abundance. Con libertad. With freedom. Usted es un hijo de un rey. You're a child of a king. No se limite a nada. Don't limit yourself. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Si anda buscando un carro, ¿quién anda buscando un carro acá? If you're looking Levántame for la a car, mano. lift up your hand if you're seeking for a car. Búsquese un buen carro. Look for a good car. No vaya y busque el más feo del dealer. Don't look at the ugliest one at the dealership. Búsquese un buen carro. Look for a good car. Tiene un padre que le va a suplir. You have a father that will supply your Tiene un needs. rey que le va a You have suplir. a king that will supply your needs. Búsquese un buen carro. Look for a good Diga, car. voy a manejar un buen carro. Say with me, I'm going to No drive se a good quede car. con las ganas. Don't Yo no see sé si le vine a predicar a la iglesia I don't know correcta. if I'm preaching to the correct church. Alguien dice Can amén. someone say amen? Habrá un hijo del rey en este Is there a lugar. child of the king here this ¿Cuánta place? gente de abundancia hay aquí? How many people of abundance are here?
En el reino de Dios no hay escasez, In the hermano. kingdom of God, there's no scarcity, church. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you can say amen to that? Mira lo que dice Primera de Reyes 4:20. Listen what 1 Kings 4:20 says. Dice, los pueblos de Judá It says, Judah and Israel y de Israel eran tan numerosos were as numerous como la arena que está a la orilla del mar. as the sand by the sea. Dice, y abundaban la comida, In la multi- bebida eating and drinking y la alegría. and rejoicing. En el reino de Dios hay abundancia In en the- todas las In áreas. the kingdom of God, there's abundance in all Una areas. iglesia de reino se va a llenar porque se va a It's going llenar. to get full because it's going Un to get redil full. de reino se va a llenar porque se va a llenar. Cuando el reino entra, When the kingdom usted comes, empieza a experimentar la abundancia de Dios en todas las áreas. Y yo declaro que la abundancia de Dios viene a tu vida en el nombre de The abundance of Jesús. God comes to your life in Jesus' name. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Diga, voy a vivir Say abundantemente. with me, I'm going to live in abundance. Deje esa mentalidad de pobreza, hermano. Leave that mentality of poverty aside. Si en su país batallaba, aquí no va a batallar If en el your nombre country de you Jesús. struggle, you're not going to struggle here in the name of Jesus. Si en su país le faltó la comida, aquí no le va a faltar en el nombre de If you Jesús. lack food in your country, you're not Usted va a going to tener en in Jesus' name. abundancia. You're going to have an Porque abundance. usted está entrando en el reino de Because Dios. you're entering the kingdom of God. Y en el reino de Dios hay And the abundancia. kingdom of God, there's abundance. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Les digo algo. Let me tell you something. Cuando usted es de reino, When you're from the kingdom, donde quiera anywhere you go, va a vivir en abundancia. you will live in abundance. Mi padre espiritual vive en México. My spiritual father lives in Mexico. Y usted viera los videos que me manda. And you should see the videos he sends me. Las comidas que hacen. The food that he makes. Que aquí ni las hacemos. And we don't do them here. En abundancia. In abundance. Y en México. And in Mexico. Porque la economía del territorio Because the economy of this world no afecta la economía del reino de doesn't Dios. affect the economy of the kingdom. Cuando usted está en el reino de Dios, When you're in the kingdom of God, aquí y en China, here and in China, usted va a vivir en you abundancia. will live in abundance. Yo quiero declarar sobre el pueblo esta And I want palabra. to declare this word upon the church. Yo declaro en el nombre de Jesús I declare in the name of que Jesus usted va a vivir en abundancia, that you will live in abundance. que va a comer bien, That you will eat good. que va a vestir That bien, you will dress good. que va a vivir That you bien. will live good. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Reciba la palabra. Receive that word. Número 7. Number 7. Escucha esto. Listen carefully. En el reino de Dios In the kingdom of God, experimentamos el gozo. we experiment joy. Y voy a poner un cartelón ahí en la puerta de la I'm going iglesia. to put a sign in front of the church. Se prohíbe entrar a la gente It's amargada. prohibited for people that are sad to come inside. Porque hay cristianos de años Because there are Christians of years amargados, that are bitter. gente de vientre, People of the womb, pero no de reino. but not of the kingdom. Cuando usted es de When reino, you're part of the kingdom, usted tiene una sonrisa en su you have rostro. a smile on your face. Romanos 14:17, mire lo que dice. Romans 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, For the kingdom of God is not of matter of sino eating and drinking, justicia, paz y gozo en el Espíritu but Santo. of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Un cristiano de A reino Christian of the kingdom es un cristiano is gozoso. a Christian that is joyful. Y alguien dice, pastor, And someone may ask, Pastor, pero estoy pasando por pruebas. but I'm going through struggles. Santiago 1:2. James 1:2. Hermanos míos, Count it all joy, my brothers, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. when you meet trials of various En otras kinds. palabras, In other words, aunque estés en pruebas, while you're going through Dios te trials, dice, no me pongas la cara God triste. tells you, don't give me a sad Aunque face. estés en pruebas, Even if you go yo through estoy trials, gozoso I am joyful. porque tengo un rey que me va a I have a ayudar. king that's going to Tengo help un me. rey que no me ha dejado. I have a king that has not Tengo left un me. rey que me I have a king respalda. that backs me up. ¿Cuántos dicen How many amén? of you can say amen? Deje la cara de amargado a un lado, Leave hermano. your bitter face to the side. Porque usted no está representando bien el reino de Because Dios. you're not representing the kingdom of God correctly. ¿Quién quiere ser como un cristiano Who amargado? wants to be a bitter Christian? Nobody. Nadie. Y si sale a evangelizar y sale con la cara de amargado, mejor no And salga. if you go out to share the gospel with a bitter face, don't Si do le va a it. hablar a su amigo, a su If hermano, you're going to talk to your brother or your a su neighbor vecino, or your neighbor con la cara amargada, hermano, with a bitter face, mejor no le hable. don't talk to them Porque usted no está representando el reino de Dios. because you're not representing the kingdom of God.
Los que somos de reino andamos contentos. Those that are from the kingdom are joyful. I'm happy. I don't Yo know estoy about you. contento. I'm happy. Yo no sé usted, pero yo estoy Yo ando contento. contento. I am happy. Yo ando feliz. I am Yo ando joyful. alegre. Yo ando I'm contento. happy. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Ya les cambió la cara a varios de ustedes. A lot of people's faces changed. Dígame gracias. Gracias, Say pastor. thank you. Dígame. Es tan chistoso, hermano, It's very funny, church, ver a gente to see people y ahorita ya. with a bitter face and now they're smiling. I love it. Lo amo. Y con esta cierro. And I close with this. Número 8. Number 8, Usted va a experimentar el poder. you're going to experiment the power. Primera de Corintios 4:20 dice, 1 Corinthians 4:20 says, porque el reino de Dios no consiste en palabras, for the kingdom of God is not in words, sino en poder. but in power. Poder, diga conmigo poder. Say with me, power. Escuche, Listen carefully. cuando usted es de vientre, When you're in the womb, usted no conoce el poder. you don't know the power yet. Usted es de palabras. You're of words. Y hay tantos cristianos de pura palabra. And there's a lot of Christians of word only. Solamente hablan. They only speak. Es más, yo he visto gente enseñando del poder sin poder. I've seen people preaching about power without power. Yo he visto hablando I've seen people a gente de liberación sin nunca haber liberado a alguien. speaking about deliverance and never delivered anyone Porque nomás hablan because they only speak de lo que está escrito, of what is written. pero no lo han experimentado. They haven't experimented yet. Y no lo va a experimentar And they're not going to experiment hasta que usted nazca en el reino de Dios. until you're born in the kingdom of God. Cuando usted nace en el reino de When you're Dios, born in the kingdom of God, usted se da cuenta you find out que en el reino, that in the kingdom, o que el reino de Dios no consiste en solo or the palabras, kingdom of God doesn't consist of just words. consiste en poder. It consists of power. Y una iglesia de reino And a church of the kingdom of God, o un cristiano de or a reino Christian of the kingdom, no puede ser un cristiano de puras palabras. cannot be a Christian of just words. Predicar bonito, Preaching nicely, hablar bonito. speaking nicely. Who cares about that? ¿A quién importa? Vamos a ver el poder. Let's see the power. Porque si decimos que somos de reino, Because if we say that we're from the kingdom, necesitamos manifestar el poder de Dios. we have to have the power of God Y manifest. aquí hay una generación There's a generation here que Dios está levantando God is lifting up, para manifestar su poder en este so tiempo. His power is manifest. Yo today. declaro en el nombre de I Jesús declare in the name of que Jesus, usted no va a ser un cristiano de pura you will palabra. not be just a Christian Usted of va a words, ser un cristiano de you'll be poder. a Christian of power. Diga conmigo poder. With me, power. Le dije I told you que aún los discípulos that even the disciples pasaron por el proceso de vientre. went through the process of the womb. Y mientras estuvieron en el vientre, And while they were in the womb, nunca experimentaron poder por sí mismos. they never experimented power by themselves. Ellos fluían de la unción de Jesús. They flowed through the anointing of Jesus. Pero cuando Jesús se alejaba, But when Jesus would leave, en una ocasión vino un señor and when occasions a person came a traerle su hijo to endemoniado. bring their son that was possessed, Y los discípulos no tenían suficiente poder para echar fuera el the demonio. disciples did not have sufficient power to cast Porque out the ellos demon. se colgaban del wifi de Because Jesús. they would hang on the Wi-Fi of Jesus. Y los que están en el vientre son expertos en colgarse del And wifi those de alguien más. Those are in the womb are experts on hanging on the anointing of someone else. Pero cuando usted nace en el reino de But when Dios, you're born in the kingdom of God, usted se da cuenta que no necesita fluir en la unción de nadie. find out you don't need to Usted flow se in the da anointing of cuenta que someone usted tiene y carga su propia else. You unción. understand that you have your own anointing. Te digo algo, Let me tell you something. en el día del On the Pentecostés, day of the Pentecost, cuando los discípulos nacieron de the nuevo, disciples were born again. cuando nacieron en el reino de Dios, born in the kingdom of ellos God, empezaron a ver el poder del Espíritu to Santo. see the power of the Holy Porque Spirit. una persona que nace en el reino de Dios no solamente va a ser de palabras, va a ser de poder. Y usted va a ser un cristiano de Be a poder. Christian of power.
Póngame el último versículo. Put the last verse on. Dice la palabra The word of God says que por la mano de los that by the apóstoles hands of the apostles, se hacían muchas señales y all the prodigios. signs and prodigals Y happened. yo declaro que por la mano de I usted declare by your hand, van a pasar milagros, van a pasar señales, van a pasar prodigios. El poder de Dios se va a manifestar the power of God will be manifested porque usted es del reino. because you're from the kingdom. Iglesia, Church, no se conforme, don't be conformist. no se conforme Do not get used con ser un cristiano de to vientre, being a Christian of the womb, un cristiano concebido, a Christian that is conceived pero que no tiene sentidos but espirituales, doesn't have spiritual senses. que no puede ni disfrutar la palabra. They can't enjoy the word. No se conforme con ser un cristiano de vientre. Don't get used to being a Christian of the womb. Busque el reino de Dios. Seek the kingdom of God. Enfóquese en nacer. Focus in being born. Su prioridad en este momento, si Your usted está en el priority, vientre, if it's you're in the womb, es no quedarse en el is vientre. to not stay in the womb. Aunque el vientre es un proceso de formación Even the womb is a process of formation. y es importante, It's important. no te quedes en el vientre. Do not stay in the womb. Oh my God, y esto es de parte del Espíritu. Escucha esto. This is part of the Holy Spirit. Listen carefully. Los discípulos The disciples duraron 3 años y medio en el vientre. lasted 3 years and a half in the womb. Pablo duró 3 días. Paul lasted 3 days. Porque en el mundo espiritual Because in the spiritual realm, el tiempo no se mide como lo natural. time is not measured by what's happening. El tiempo que usted va a estar en el vientre depende de usted. The time that you're going to spend in the womb depends on you. ¿Cuánto está dispuesto a madurar? How much are you willing to ¿Cuánto mature? está dispuesto a cambiar? ¿Cuánto está dispuesto a ser transformado? El tiempo, hermano, depende de usted. Alguien va a tener que decir en esta hora: yo voy a salir de este vientre, yo me voy a enfocar en el reino On the kingdom. y voy a I'm nacer going to be born para ver la gloria de Dios. to see the glory of God. Sharamase. Oh, mi alma te alaba, Jesús. My soul worships you, Jesus. Y se lo vuelvo a I'm repetir: going to repeat it. no sea un cristiano de vientre. Don't be a Christian of the womb. Así hay muchos. There's a lot of people like that. Sea un cristiano de reino. Be a Christian of the kingdom. Experimente la vida del reino. Experiment the life of the kingdom. Fuimos llamados, We hermanos, were called, church, para vivir y experimentar la vida del reino to be de born Dios. and experiment the kingdom of God. Quiero que se pongan sus pies. I want you to stand up on your feet. Mi alma te alaba, Jesús.